So in this video, we will discuss about the HTML code uh, which can be create bold, italic, underline and strike out the text. So start करिवा पूर्वरु कोड तो आमको कोड कौन करिया पड़िबो HTML लिखिया पड़िबो. सो HTML प्रीवियस वीडियो रे डिस्कशन हेची जो माने HTML रो बेसिक जानिबा को चाहिबो प्रीवियस वीडियो को फॉलो करिबो. सो एई वीडियो रे मु कोड लिखिबा स्टार्ट करूची. सो प्रीवियस वीडियो रे भी कोड अछि बेसिक कोड एटा टिके एक्स्ट्रा कोड आमे लिखिबा. सो फर्स्ट कौन करिया पड़िबो हमरो HTML रो फॉर्मेट द पड़िबो. सपोज दे देली डॉक टाइप HTML. सो एबे एटा सब ब्राउजर रे सपोर्ट करिवो. देन HTML कैपिटल लिखि दोछि HTML start head not necessary but head चाहिए दे परिबो. head रे suppose मो ए कंटेंट रखिया को चाहूची. सो हेड भितरे कंटेंट रखि देली. देन हेड को एंड करबा. जतले एंड करबा सेतले बैकवर्ड स्लैश तापरे हेड को हमें एंड कले. हेड माने हेड भितरे मु सपोज कंटेंट टाइटल रखिया को चाहूची तो टाइटल रहइबो TITLE टाइटल. सो टाइटल एटा रखिबी तो टैब रे मते एटा शो होबो. देन मु टाइटल टा को एंड कर देली TITLE. टाइटल एंड हे गला हेड एंड हे गला. तो हेड भितरे मु टाइटल रखिली. टाइटल रे माने टैब रे जमते एठी देखाउची देखंतु टैब पे कोन लिखाइची राइट द HTML कोड. सेमते ब्राउजर टैब रे लिखा आसीबो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड स्ट्राइक आउट द टेक्स्ट. तो एठी हेड सइला पारे हम स्टार्ट करिबा बॉडी. सो बॉडी स्टार्ट कले बॉडी भितरे हमें एक्चुअल कोड करिबा कोड लिखिबा. अच्छा एटा मु चाहूची पैराग्राफ रे लिखिबा पई. सो जदि मु पैराग्राफ रे लिखिया चाहिबी तो P दे देबी. P फॉर पैराग्राफ. फर्स्ट बोल्ड करिबी. सो बोल्ड पई की लिखिया को पड़िबो स्ट्रांग. स्ट्रांग मींस बोल्ड. तापरे मु जहां भी कंटेंट दिए सपोज दिस इज बोल्ड टेक्स्ट. सो एबे कोन करिबी स्ट्रांग को एंड करिबी. सो स्ट्रांग एमती एंड हबो बैकवर्ड स्लैश देन strong एंड हैला. देन पैराग्राफ स्टार्ट करथिली. सो पैराग्राफ एंड कली. देन हमें आ कोन करि परिबा बोल्ड परे देछि अंडरलाइन आ गोटा देछि स्ट्राइक आउट इटैलिक. मे बी इटैलिक यदि करिया को चाहिबा सो सेमती पैराग्राफ इटैलिक पई की EM तार attribute. then tag attribute no tag EM. this is italic text. अच्छा मु कैपिटल भी लिखि परिबी स्मॉल लिखि परिबी बट स्टार्ट जो थरे करिबी एंड टैग टा भी सही तरह करिबी. फॉर एग्जांपल यदि EM मु स्टार्ट करछि स्मॉल रे एंड करी स्मॉल रे स्टार्ट करिछि कैपिटल रे एंड करिबी कैपिटल रे. नेक्स्ट नेक्स्ट कोन छै अंडरलाइन. सो अंडरलाइन पे टैग हला U.
U, then paragraph end, ସେମିତି ଉପରେ paragraph end। अच्छा, then ଆଉ କ'ଣ ଅଛି next ଅଛି strike out। ତ strike out ପାଇଁ so P R tag ହେଲା strike, 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 this is strike out text। ଏବେ ସରିଗଲା ଆମ କାମ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବଡି କୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦବା, ଦେନ୍ HTML ଏଣ୍ଡ କରିଦବା, ବଡି ଏଣ୍ଡ, ବଡି କୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, HTML ଏଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ସେଭ୍ କରିବା। ତ ମୁଁ ଏଟାର ଉପର ହେଡିଂ ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି। ସୋ ଏଠି ଏତିକି ହେଲା ଫାଇନାଲ କୋड। ତ ଏଇ କୋଡଟା ଏତିକି ମୁଁ ରନ୍ କରିବି। ଉପରଟା କେବଳ ହେଡିଂ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଏଇ କୋଡଟା ରନ୍ କରିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଟାକୁ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦବା, ଡେସ୍କଟପ୍ ନ୍ୟू ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରେ ସେଭ୍ ହବ। এটা বাই ডিফল্ଟ ଅଛି କିମ୍ବା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବ। ସୋ ଏଠି ମୁଁ ସେଭ୍ କଲି ଡେସ୍କଟପର ନ୍ୟୁ ଫୋଲ୍ଡର, କିମ୍ବା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫୋଲ୍ଡରଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ। ସୋ ଏଠି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟू ଫୋଲ୍ଡର କରିଦେଲି, सपोज ए बोली गोटे फोल्डर करदेली, एंड ए फोल्डर भितर मु रखीदेली प्रोग्राम 1, PROG प्रोग्राम 1 डॉट ht स्मॉल डॉट html। तो मुझे डायरेक्ट क्लिक करिवा डेस्कटॉप नहीं, डाउनलोड्स नहीं, डॉक्यूमेंट भितर ए, तो ये डॉक्यूमेंट भितर ए मैं को सेव करदेली। सो एटा को आउथरे सेव करूची, मे बी एटा सेव हेनी ए भितरे prog डॉट html सेव। हाँ आसी। सो डॉक्यूमेंट भितर ए फोल्डर भितर prog आसी। आप डबल क्लिक करी देख। सो ये मु जो आउटपुट चाहूँ देखा एठी देखि परिवा। सो एठी कोन है टेक्स्ट बोल्ड है फर्स्ट। तो फर्स्ट टेक्स्ट बोल्ड है। एठी जदि कोड को देखेबी, देखंतु फर्स्ट हम कोन लिखितले कोड रे, तो स्ट्रांग लिखितले, स्ट्रांग मींस बोल्ड कला पैराग्राफ को, देन em italic कला पैराग्राफ को, देन u लिखितले अंडरलाइन कला, दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट, देन स्ट्राइक लिखितले जो कोडटा से कौन कला ना, दिस इज स्ट्राइक आउट टेक्स्ट। सो हम सब प्रकार टेक्स्ट पाई गले, इटा फाइनल कोड। ओके, एबे नेक्स्ट वीडियो रे नेक्स्ट असाइनमेंट देखिबा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।